So maghimo ta og part ani nga natay Beb Talk where we give each other's opinion ba or nabatay question with each other. Yeah. Ana. The Beb Talk is derived from the Pep Talk. We call it Beb because we call each other Beb. Ako'y question. At our age kasi, we are young adults. Slowly, we have reached our goals na, pero dili tanan. We're getting there. My question is, satisfied na ka kung unsay mohang nakabut and unsa ang naa karon? Sa makita mo na ko kay ikaw ang isa sa na-establish na you are happily married, you have your own house, you have career, tapos dahil ka naka-experience in terms of the industry, even sa academe. So, napa ba kay ginahangad? Yeah, I think kung ang question is napakagihangad, of course. Siguro it depends on how you will define contentment. I have to say, dili pa. Siguro 10 years ago, pag moingon ka nga, ay, makontento na dyan ko pag makagraduate ko or makatrabaho ko ani. Kung magkabalay ko, maminyo ko, then contented na ka. Kung tita ira na, kalahin na yun ang mindset. Naga-shift yun yung mga beliefs. Naga-shift yun yung mga paniniwala. True good na. Tinuod yun na siya. Kay masking na kay kuan sa una nga, skincare nga ginagamit, dili na siya mauday mong magamito na skincare in the long run. So, naga-shift siya. For me, man good, mag-start ang confusion kung contented na ka or dili if mag-focus ka sa butang nga wala ka. If imo ngayon na is katong wala pa ka, dili jud ka makontento. Why not be grateful kung unsay naa karon? Diha man good mo gawas ang satisfaction. Yes. Nga kanang if you're always grateful. Pero I'm saying this, no, as if I'm the best yun nga dili baya. Usahay baya is lisod na siya tuuhan sa imong sarili if you're really grateful. Kaya ako even ako if musulti jud ko nga kanang kontento na ba jud ko? Nadyo siya ma-question jud nimo. Dili gyud kaingon nga mao gyud akong gituuhan, dapat great ko. So kung grateful ko, kontento na ko, nagyapon kay mga 20% nga doubt, right? Correct. So I'm just focusing on the present and I'm trying to be better, to be really 100% contented. Ana na lang siguro. 80% yes because I'm happy as of the moment. Happy jud ko. You have to answer the same question. The same question if I am satisfied or contented. We almost have the same answer. Happy akong heart, grateful ko unsay na ako. Pero in terms of career, I'm still looking for more. Na-shock ko. I mean, So wala na kabalo, doctor ni siya. doctor in education, not in medicine. PhD. I have this mantra na dapat may mangyayari every other 3 years sa akong career. Nag-teach ako on senior high school, 16, 17, 18. Nag-teach ko part-time sa college. So, nag-progress ba? 18, 19, 20, something, 2021, may graduate og master degree. Then, after 3 years na po, PhD. So, after pila na po ka years, ni ato ko professional schools. That mantra kay dapat di siya maputol. I am happy with my career. I am satisfied with what I have earned. Pero naapa jud look forward in terms of career. And that's not a bad thing. Yeah. Kasi abi jud ako nga kanang pag ma-reach na ko ni nga digits for example or kani nga position kay I'm happy na. It changes over time. Yes, I remember the first time driving. Pag naana kay car kay dami na jud kay sa feeling. Pero pag sige nakag-drive ka puya na oy, dili na day ka masatisfy. Which is kanang napa ko sa imo hangtong first experience nga kanang may enjoy pa na karon ang driving. Diba? Kapoy kayo pag traffic, I enjoy traffic. So masya ginana, you will not be satisfied. It's not a bad thing. It's not a bad thing. Kana importante. Yeah, that's so important. as long as kanang stay grounded ka, actually mura man good gihapon mo na siya dream nga gusto pa nimo maka. Yeah, meaning lang ana if you're not contented, naga-aim pa ka og growth. You're just a human being. Nga kanang tapat na siya progress, dili pa stagnant. Yes, correct. And that's a good thing. So yun, I have the same answer. Okay, so for my last question, since you're my second husband, I am her second husband. Are you proud of me? Oh yes. What's the root of the question? You always kanang feed me with proud you kay ko sa mo. Sometimes you really need more validations pa. As someone who admire you, more calculated ang iyang decision, kumbaga kung Prepared. pwede pa lang nakasulat ang goals nimo,
you tick every boxes gyud. I am proud. Ma-appreciate medyo na ako. Ang imo ha. Ano to ha? Honest gyud do. So, I will ask the same question. Oh, dapat mangutana jud pud ka no. Kini kay importante jud ni siya sa imo ha. Imo, ha? Importante sa ako ang makadungog ko sa imo ha. Oh. Especially na daghan kag nahibalaan about me. Kabalo ka sa imong ginahimo. Ana good. Mhm. Of course. Proud kay kumuingon ka kanang na kay doctor na friend. Even my husband nga ipahambog jud gani ka. Oh, kakili. Kana ana tinuod na siya. Pangit akong tubag. Kay ngano, it's yes like that goes without saying. Like kanang I don't need to justify. Kasi madunggan po gud ako. Ginabalik-balik mo gud mo sa ako ha. yeah. Proud kay ko sa imo. Yes, right? That's why kanang Wala lang balik-balik lang na ako. diba? I'm actually looking forward pa sa kanang unsa pay ma-found out nako sa imo ha. Aside sa we're neighbors pero dili gyud mi always magkita gyud. Oh. Kanang Even sa schedulean po. Chat. Sa una pa jud kaingon ana po. Oh, di ba? Dili lang sa inyo ha. Whoever is watching. Tanan yun, nga ni jud ko. It's fine. Wala ako naanad nako. Ang akong always ginaingon. Nganong dili maka-reply dayon? I'm always at the moment. For example, Focus. dili jud ko manghilabot sa phone kay nagstorya ta. Dili ko gusto mawala ang bond, ang moment nga kanang i-treasure dapat. And I appreciate that. Oh. Mm-mm. Mao na nga pag na ako'y friends nga sabi mi gaon kay ayos mo pag-phone, mag-talk ta. Correct. Ingat. Correct. Ano, Yeah, so nag-treasure maka-appreciate ako, na. Ma-appreciate yun ako. Love you. Thank you. Love you.